Siapa yang belum mengerjakan pekerjaan rumah? Reading book of Galatians 4 times. Yaitu membaca buku Galatia 4 kali. Okay. Baik. The probation is not closed. Di masa pencobaan belum ditutup. Okay, so you have. I'm going to make our meeting tonight short. Saya akan membuat pertemuan saya malam ini pendek. Because I have a meeting tomorrow morning early. Karena besok saya punya pertemuan pagi. And you also need rest. Dan Anda juga perlu istirahat. But you got to do your homework too. Tapi Anda juga harus mengerjakan pekerjaan rumah Anda. Okay? Baik. Alright. Book of Galatians. Buku Galatia. And verse 6. Chapter 1 verse 6. Pasal 1 ayat yang ke-6. I marvel that ye are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lainnya. So Paul made it very clear that they went from true gospel to a false gospel. Nah, jelas Paulus menyatakan di sini bahwa orang Galatia ini telah berpindah dari Injil yang asli kepada Injil yang lain. And verse 7. Ayat yang ke-7. Which is not another, but there is some that trouble you and would pervert the gospel of Christ. Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. So, let's get this picture very clear in our minds. Marilah kita melihat gambaran ini jelas di pikiran kita. Paul said they went to another gospel. Paulus mengatakan mereka telah pergi mengikuti Injil yang lain. But Paul was not saying there's more than one gospel. Tetapi sebetulnya Paulus tidak mengatakan lebih dari satu Injil. Paul said they pervert the gospel of Christ. Tetapi Paulus mengatakan mereka memutarbalikkan Injil Kristus. So what is the problem that Paul is dealing here? Masalah apakah yang sedang dihadapi oleh Paulus di sini? Do you think he was dealing with people that used to believe in the gospel but they went out into the world? Apakah Paulus ini menghadapi orang yang tadinya percaya kepada Injil yang kemudian balik kepada dunia and they stopped being Christians? Dan berhenti menjadi orang Kristen? Or the problem was these Christians used to believe the true gospel, but now they believe in a false gospel, but they stay in the church. Atau apakah orang-orang Kristen ini yang tadinya percaya kepada Injil yang benar, kemudian berbalik kepada Injil yang lain dan tetap tinggal di dalam gereja? Yeah. So my second explanation is the correct one. Jadi keterangan saya kedua yang terakhir itulah yang benar. So by reading this, we begin to understand what was going on in the region of Galatia. Jadi dengan membaca ini kita boleh mengerti apa yang terjadi di daerah Galatia. Now, keep this in mind. Ingat ini, Galatia is a very important place for new Christian movement. Galatia ini adalah tempat yang begitu penting untuk pergerakan gereja-gereja Kristen yang baru. Why? Mengapa? Because Galatia was where much of the Christian activity took place for the Gentiles. Karena di Galatia ini banyak aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk orang-orang kafir. So whatever happens there is going to influence the rest of the world, so to speak. Jadi apa yang terjadi di sana akan mempengaruhi tempat-tempat lain di dunia ini, boleh dikatakan demikian. So this letter to Galatians was extremely important. Oleh sebab itu surat kepada Galatia ini sangat penting. And he was dealing with church members
continue to stay as church members, but believe in strange gospel. Jadi Paulus berhadapan dengan anggota gereja yang tetap tinggal di gereja, tetapi mereka mempercayai Injil yang lain. And Paul began to say something really strong in verse 8. Dan di ayat 8 Paulus mulai mengungkapkan dengan ungkapan yang keras. It says, "But though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let it be cursed." Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu satu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Paul did not say, if a devil comes then give you a gospel. Paulus tidak mengatakan jika setan datang dan memberikan Injil. No, he said, even if angel comes from heaven. Tetapi dikatakan walaupun malaikat yang datang dari surga. And he said, if we tell you something else. Kalau kami mengatakan kepadamu hal yang lain. That's pretty strong, isn't it? Wah, ini sangat keras, bukan? Believe what you heard from before. Mempercayai apa yang telah kamu dengar sebelumnya. Paul is saying, if I change, dan Paulus mengatakan jika saya berubah, I am accursed. Saya terkutuk. If an angel from heaven comes down and preaches different gospel, kalau malaikat dari surga dan berkhotbah mengenai Injil yang lain, that angel is cursed. Malaikat itu pun terkutuk. Strong language. Ini adalah bahasa yang begitu keras. You need to almost feel the burden and the passion that Paul had when he was writing this letter. Di sini kita bisa merasakan bagaimana beban dan perasaan Paulus pada saat dia mengatakan hal ini. So Paul is saying, you cannot change the gospel at all. Atau di sini Paulus boleh dikatakan mengatakan kamu tidak bisa merubah Injil itu sama sekali. If you're going to believe in the gospel, you've got to have the right understanding of the gospel. Kalau Anda percaya Injil, Anda harus punya pengertian yang benar mengenai Injil. So how many of you have the right understanding of the gospel? Lift your hand. Jadi berapa Anda mengerti Injil yang benar ini? Tolong angkat tangan. His head went up halfway. Hanya naik separuh. He did not go like this. Tidak naik ke atas. Are you telling me that he may be accursed? Apakah Anda mengatakan saya mungkin Anda terkutuk? Who? When you have the right understanding of the gospel, kalau Anda mempunyai pengertian yang benar mengenai Injil, what should be the natural result? Apakah yang akan menjadi hasilnya secara alamiah? True conversion. Yaitu pertobatan yang sejati. You know what Ellen White says? Anda tahu apa yang dikatakan oleh Nyonya White? One time she said, Satu saat dia mengatakan, only 1% out of 20 are truly converted. Hanya 1 di antara 20 yang benar-benar bertobat. Wah, sangat mengejutkan. How many people do we have? Berapa orang di sini? Let's say 100 people. Umpama 100 orang. If we go by what Ellen White said, Kalau kita pergi sesuai dengan only 5 people go to heaven. White, maka hanya 5 orang yang pergi ke surga. That's pretty serious, isn't it? Sangat serius, bukan? So it is very important for us to re-examine the way we understand the gospel again and again by the Bible. Oleh sebab itu perlu bagi kita meneliti kembali bagaimana kepercayaan kita mengenai Injil ini berulang-ulang dan berulang. Okay. Baik. So let's hear what Paul has to say. Marilah kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Paulus. Now, do you want to know what Paul says about what the gospel is? Anda mau tahu apa yang dikatakan Paulus sehubungan dengan Injil ini? Let's see what it says, okay? Marilah kita lihat apa yang dikatakan. In verse 9. Ayat 9. As we said before, so say I now again, if any man preach any other gospel unto you, then that ye have received, let him be accursed.
Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang katakan sekali lagi, jika ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, tertutuklah dia. He repeats it twice. Dia mengulangi 2 kali. It's got to be so important. Jadi ini begitu penting. And then verse 10. Ayat 10 kemudian. Or do I now persuade men or God? Or do I seek to please men? Or if I yet please men, I should not be the servant of Christ. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. In that text, di dalam ayat itu, we see a clue. Maka di sini kita lihat satu jawaban. A clue for what? Satu jawaban mengenai apa? Something about perverted gospel. Yaitu mengenai Injil yang diputar balikkan. Because why is Paul saying, if I seek to please men, I'm not a servant of God anymore? Di sini dikatakan kalau saya mencoba untuk berkenan kepada manusia, berarti saya bukanlah hamba Tuhan. That is because the perverted gospel has element of pleasing men. Karena Injil yang diputar balikkan ini mempunyai elemen untuk memuliakan manusia. So the false gospel, jadi Injil yang salah, something about pleasing men, pleasing flesh, yaitu sesuatu yang sehubungan dengan mengangkat atau yang mengangkat daging ini atau orang. And we continue. Dan kita lanjutkan. Verse 11. Ayat 11. But I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after men. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan ini bukanlah Injil manusia. What Paul is saying, what I'm telling you is not made by men, but it is given by God. Apa yang saya katakan kepadamu menurut Paulus bukanlah diberikan oleh manusia, tetapi diberikan oleh Tuhan. Because certain Galatians can say to Paul, whatever you're saying, you made that up. Karena orang-orang Galatia sebagian bisa mengatakan, Paulus, apa yang kamu katakan itu kamu buat sendiri. That is your teaching. Itu adalah ajaranmu. That's your thinking. Itu adalah pemikiranmu. That is your opinion. Itu adalah pendapatmu. Have you heard that argument from people? Apakah kita pernah mendengar bantahan-bantahan yang semacam ini dari orang-orang lain? You tell them the truth. Anda mengatakan kebenaran kepada mereka, but they say to you, tetapi mereka mengatakan kepadamu, that's your opinion. Itu adalah opini. How do you feel? Bagaimana perasaan kita? Then what do you have to do? Jadi apa yang harus Anda lakukan? When they say, that's your opinion. Pada saat mereka mengatakan itu adalah pendapat, you feel like punching them, huh? Kita rasanya mau pukul mereka. Yeah, if you punch them, then they're right. That's your opinion. Kalau kita pukul mereka, mereka benar. Itu adalah pendapat kita. So don't punch them. Jadi jangan hantam pukul mereka. Yeah. But you have to learn how to show it from the Bible. Kita harus belajar untuk menunjukkan kepada mereka dari Alkitab. So that's what Paul is going to do. Inilah yang dikerjakan oleh Paulus. Alright. So let's continue. Marilah kita lanjutkan verse 12. Ayat 12. For I neither received it of men, neither was I taught it. Neither was I taught, but by the revelation of Jesus Christ. Karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. So Paul talked about don't believe in the perverted gospel first. Jelasnya Paulus mengatakan pertama jangan percaya kepada Injil yang diputar balikkan. But then he is dealing with another problem. Kemudian sekarang dia menghadapi masalah yang lain. What's the problem? Apa itu masalahnya? People think that whatever gospel he preached, it was made by him. Apa yang dibicarakan, yang diberikan kepada dia, Injil ini, maka mereka orang lain memikir itu datangnya dari dia. So he's dealing with two problems. Jadi di sini dia berhadapan dengan dua masalah. And they're connected. Dan ini berhubungan. How?
Bagaimana? They can easily say, Mereka dengan gampang dapat mengatakan, Paul, whatever gospel you preach, apapun Injil yang kamu khotbahkan, you made that up. Anda yang menciptakannya. We have better understanding of the gospel. Kita mempunyai pengertian yang lebih baik mengenai Injil. And then they turn to the false gospel. Dan kemudian mereka berpaling kepada Injil yang salah. So he has to deal with the two issues here. Jadi dia di sini menghadapi dua masalah. So because of that, he is now establishing that he did receive the gospel not from man but from God. Lalu dengan demikian di sini dia menetapkan bahwa dia mendapatkan Injil ini bukan dari manusia tetapi dari Tuhan. And Paul says by revelation of Jesus Christ. Dan Paulus mengatakan dari pernyataan Yesus Kristus. And is that true? Was that true? Demikian. Ya. On the way to Damascus, Di dalam perjalanannya ke Damaskus, he met Jesus. dia bertemu dengan Yesus. He had a revelation. Dia mendapatkan wahyu. But when you go back to Acts chapter 9, Kalau kita kembali kepada kisah Rasul-Rasul pasal 9, Jesus simply said, can you kick against the pricks? dapatkah kamu menendang melawan rangsang? The conversation between Paul and Jesus we don't have that much information. Percakapan antara Paulus dengan Yesus tidak mempunyai banyak sekali informasi. Right? Baik. But then what does it mean when Paul said he received by the revelation of Jesus Christ? Jadi apa yang dimaksud dari Paulus pada saat dia mengatakan bahwa dia menerimanya dari pernyataan Tuhan Yesus? What happened to Paul right after he saw Jesus? Apa yang terjadi terhadap Paulus setelah dia bertemu dengan Tuhan Yesus? He became blind. Dia menjadi buta. How many days? Berapa hari? 3 days. 3 hari. What was he doing during those 3 days? Apa yang dilakukan selama 3 hari itu? Huh? He was what? He was waiting, praying. Berdoa. Besides praying, what else do you think he was doing? Selain berdoa, apa lagi yang dia kerjakan? Apa yang menurut Anda yang dia kerjakan? Okay, the big picture. Gambaran besarnya. He was going to Damascus to do what? Dia sedang pergi ke Damaskus untuk melakukan apa? To persecute the followers of Jesus, right? Untuk menganiaya pengikut-pengikut Kristus, benar? And when Paul was going to persecute the followers of Jesus, did he have a conviction to do what he did? Pada saat dia ingin menganiaya orang pengikut Kristus, apakah dia punya satu keyakinan untuk melakukan hal ini? Did he believe that he was following the Bible? Apakah dia percaya dia mengikuti Alkitab? He believed that Jesus was like a cult figure. Dan Tuhan Yesus ini adalah sebagai pemimpin satu kelompok sesat. Right? Benar? But then after seeing Jesus, Dan setelah melihat Yesus, hearing his voice, dia mendengarkan suaranya. what happened to his mindset about Jesus? Jadi apa yang terjadi dalam pikirannya mengenai Yesus? It changed, right? Yaitu ada perubahan. So, most likely, what was he doing for 3 days? Jadi apakah yang dilakukannya selama 3 hari ini yang mungkin boleh dikatakan yang sangat cukup mirip dengan apa yang dilakukannya? He was restudying the Old Testament. Dan dia mempelajari kembali perjanjian lama. He's thinking, Dia mulai berpikir, Jesus is the true Messiah. Yesus ini adalah Mesias yang benar. How did I miss this when I was reading the Old Testament? Bagaimana saya bisa tidak melihat ini pada saat saya membaca perjanjian lama? So he was going over the Old Testament. Jadi dia mulai merenungkan kembali perjanjian lama. But he said, how? Dan Anda mengatakan bagaimana? He was blind. Dia buta. He cannot see. Dia tidak bisa melihat. You don't understand. Anda tidak mengerti. He belongs to Pharisees. Dan dia adalah termasuk golongan Farisi. And then he also belongs to Sanhedrin. Dan dia termasuk anggota Sanhedrin. On top of that, he's a lawyer. Dan di atas itu dia adalah seorang hakim. On top of that, he speaks many languages. Dan juga berbicara bermacam-macam bahasa.
You know what he was doing when he was blind? Jadi Anda tahu apa yang dia kerjakan pada saat buta? He already know the scripture. Dia tahu ayat-ayat ini. So in his mind, he's just going over them. Dan di dalam pikirannya mulai direnungkan kembali. So what was he doing? Jadi apa yang dilakukannya? He saw Jesus, Dia melihat Yesus, but he reconfirmed that Jesus is the Messiah by going over the scriptures. dan dia mulai menetapkan kembali dan melihat bahwa Yesus adalah betul-betul Mesias melalui mempelajari, mengingat kembali ayat-ayat ini. So revelation and inspiration, there was a match. Dengan demikian, wahyu atau pernyataan ini dan inspirasi Alkitab ini berpasangan, cocok. And because of this, Paul had the confidence that what he was preaching is not by men, but is from God. Oleh sebab itu, dengan pengalaman ini, Paulus yakin bahwa apa yang diajarkan itu bukan dari manusia, tetapi dari Yesus. He had two powerful evidence, revelation and inspiration. Dan dia mempunyai dua bukti yang kuat, yaitu pernyataan dari Yesus dan juga inspirasi dari Alkitab. And then it says in verse 13, Dan ayat 13 dia mengatakan, for ye have heard of my conversion in time past, in the Jewish religion, how that beyond measure I persecuted the church of God and wasted it. sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi tanpa batas, aku menganiaya di mana Allah dan berusaha membinasakannya. So now he's giving his testimony. Kemudian sekarang dia memberikan kesaksiannya. So here we have Paul giving his personal testimony. Di sini kita lihat bagaimana Pak Paulus memberikan kesaksian pribadinya. Why is he giving his personal testimony? Mengapa dia memberikan kesaksian pribadinya? Because he wants to establish one thing. Karena dia ingin menetapkan satu hal. What I am teaching is from God, not by me, nor by any man. Apa yang saya ajarkan ini adalah dari Tuhan, bukan dari saya dan bukan dari manusia yang lain. So he wants to preach the correct gospel, Dan dia akan berkhotbah Injil yang benar, and he needs to establish his right authority. dan dia perlu menetapkan kuasanya yang benar. You see, practically speaking, Atau kalau secara praktis boleh you also need to dikatakan, have these two. Anda perlu dua hal ini. Intellectually, you need to understand the right gospel, Maka secara intelek kita harus mengerti Injil yang benar, but spiritually, you have to have your personal testimony. dan secara rohani kita harus mempunyai juga kesaksian. When you have those two things combined, then you have authority. Kalau dua ini bergabung dalam kehidupan Anda, maka Anda mempunyai kuasa. That's what Paul had. Itulah yang dimiliki Paulus. Continuing. Baik, kita lanjutkan In verse 14, ayat 14. and profited in the Jewish religion above many my equals in my own nation, being more exceedingly zealous of the traditions of my fathers. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Paul says he was more exceedingly zealous. Dan Paulus mengatakan dia di sini dia lebih tekun dari yang lain. That's why Paul says he's a Pharisee of all Pharisees. Di sini Paulus boleh mengatakan aku orang Farisi di atas semua orang Farisi. He was so legalistic. Dan dia sangat legalistik. You understand? Anda mengerti? And he was extreme fanatical. Dan dia ini adalah orang yang sangat fanatik yang ekstrim. But yet, even though he was so fanatical, Tetapi walaupun sangat fanatik ini, there's always hope, amen? selalu ada pengharapan. Amin. You know, true gospel can change person's heart. Karena Injil yang benar dapat mengubahkan hati seseorang. And then it says, Kemudian dia in verse 15, di dalam ayat 15, but when it pleased God, who separated me from my mother's womb and called me by his grace. tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, to reveal his son in me, that I might preach him among the heathen. Immediately I conferred not
with flesh and blood. Berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. So Paul, right after his conversion, jadi Paulus setelah pertobatannya, he realized that God had a purpose in his life. Dia menyadari bahwa Tuhan punya maksud, tujuan di dalam hidupnya. What purpose? Apa tujuannya? His mission is to preach the gospel to the Gentiles. Yaitu untuk memberitakan Injil kepada orang-orang kafir. I have an application to share with you. Saya punya satu aplikasi untuk saya bagikan dengan Anda. Paul had a personal experience. Paulus mempunyai pengalaman pribadi. Spiritual personal experience. Yaitu pengalaman pribadi. Pengalaman rohani pribadi. And that was given by revelation. Dan itu diberikan oleh satu pernyataan wahyu. And then he had a clear intellectual, scriptural understanding. Dan dia mempunyai pengertian Alkitabiah yang dengan kepandaiannya. So when his personal experience and his intellectual understanding of the Bible is good, jadi pada saat pernyataan atau wahyu dengan pengalaman pribadinya dan dengan pengetahuannya mengenai Alkitab ini baik, this gave him clear mission for his life. Ini memberikan kepada dia satu misi yang jelas mengenai kehidupan. So if you want to have clear mission for your life, jadi kalau Anda ingin mempunyai misi yang jelas dalam kehidupan Anda, you need to have deep, powerful personal experience. Anda perlu pengalaman pribadi yang dalam, and to understand the Bible very clearly. Dan mengerti Alkitab dengan jelas. Can you see that? Anda bisa lihat. It's right there in the Bible. Ada ditulis di Alkitab. Continue. Marilah kita lanjutkan. Verse 17. Ayat 17. Neither went I up to Jerusalem to them which were apostles before me, but I went into Arabia and returned again unto Damascus. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. He said he let him go to see Peter, James, and John. Di sini dia mengatakan saya tidak pergi untuk mengunjungi Petrus, Yohanes, dan Yakobus. He didn't go to see the apostles of Jesus Christ. Dan dia tidak melihat pergi pada rasul-rasul Yesus Kristus. But where did he go? Kemana dia pergi? Arabia. Ke tanah Arab. What kind of place is Arabia? Tempat yang bagaimanakah ini tanah Arab? Desert. Padang gurun. What does it mean, desert? Apa artinya padang gurun? It means solitude. Ini adalah satu menyendiri untuk ketenangan, mengasingkan diri, mengasing. There's hardly any people. Jadi tidak ada orang di sana. A time between you and God alone. Ini adalah waktu antara Tuhan dan Anda pribadi sendiri. So look at this. Jadi Anda lihat ini. Not only he had personal experience, Bukan hanya pengalaman pribadi, not only he had clear understanding of the Bible, bukan hanya pengertian yang jelas mengenai Alkitab, but not only he knew his mission, dan untuk mengetahui misinya, but he nurtured these three things kemudian dia mulai memelihara tiga hal ini by spending time alone with God in a desert. dengan menggunakan waktu dengan Tuhan sendiri di padang gurun. How long? Berapa lama? In verse 18. Di dalam ayat 18. Then after 3 years, I went up to Jerusalem. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem. 3 years. 3 tahun. Do you think that's too long? Anda pikir terlalu lama? Paul spent 3 years Paulus menggunakan waktu 3 tahun before he went to Jerusalem.
Sebelum dia kembali ke Yerusalem, before he started really working sebelum dia betul-betul bekerja as preacher and evangelist. sebagai pengkhotbah dan evangelis, ya. And what are you trying to do? Apa yang Anda ingin coba You lakukan? trying to be evangelist after 3 weeks of training? Anda mau menjadi evangelis setelah 3 minggu pelatihan Or 3 months of training? atau 3 bulan pelatihan 3 bulan? Wait. We're talking about Paul. Kita berbicara mengenai Paulus. Paul already knows the Bible. Paulus sudah tahu Alkitab. Do you know your Bible? Apakah Anda sudah tahu Alkitab Anda? Paul already speaks more than 5 languages. Paulus ini berbicara lebih dari 5 bahasa. How many languages do you speak? Berapa bahasa yang Anda bisa pakai? I am not trying to discourage you, Saya tidak ingin mencoba untuk melemahkan Anda, but I'm trying to give you the reality. tetapi saya ingin mencoba memberitahukan satu kenyataan. Paul already had intellectual, spiritual experience. Paulus sudah mempunyai kemampuan intelek, pengetahuan Alkitab dan pengalaman pribadi. Even then, he needed that 3 years of more time with God. Walaupun demikian, dia masih memerlukan 3 tahun untuk waktu bersama-sama dengan Tuhan. What about you and me? Bagaimana dengan Anda dan saya? Do you have a long time with God? Apakah Anda punya waktu sendiri bersama Tuhan? You need that. Anda memerlukan itu. But you complain there's no desert in Indonesia. Mungkin tidak ada padang gurun di Indonesia. I know you have too many people here. Saya tahu Anda terlalu punya rakyat terlalu banyak di sini. I know in Jakarta, where can you go place there's no people? In Jakarta, where can you go that there's no people? Di Jakarta, kemana kita bisa pergi yang nggak ada orangnya di sana? But you have to find a place. Tetapi Anda harus mencari tempat, But place where you can see God's creation, yaitu tempat di mana Anda bisa melihat ciptaan Tuhan, not buildings and. bukan bangunan-bangunan yang dibuat manusia. I know sometimes that's not easy, but you should try to do that sometimes. Walaupun tidak mudah, Anda harus mencoba hal ini. You know, when I was young, Pada saat saya masih muda, no, when I was younger, masih lebih muda, you know, a college life can be really busy. kehidupan sebagai mahasiswa bisa menjadi sangat-sangat sibuk. So many classes and so many assignments and so many homework. Banyak pekerjaan rumah, banyak kelas-kelas yang harus dihadiri. And sometimes I do those homework, Dan kadang-kadang saya mengerjakan pekerjaan rumah busy doing Bible assignments. dan sibuk mengerjakan pekerjaan rumah Alkitab juga. But my relationship with God is not growing. Tetapi hubungan saya dengan Tuhan tidak berjalan. I'm busy doing Bible study, Saya sibuk melakukan pelajaran-pelajaran Alkitab, but my spiritual experience with God is not growing. tetapi hubungan rohani saya dengan Tuhan tidak bertumbuh. So sometimes I have to say, okay, no more study. Kadang-kadang saya harus katakan, oke, tidak lagi belajar dulu. The school that I went to Sekolah yang saya is located where there's a beautiful nature. yang saya pergi ke sana dikelilingi oleh alam yang begitu indah. I'll just go into the forest, Dan saya langsung masuk ke hutan, just all by myself. hanya saya sendiri. And I sit on a rock Dan saya duduk di atas batu and just talk to God. dan hanya berbicara dengan Tuhan. Just talk to Him. Dan hanya berbicara dengan Dia. One to one. Satu muka dengan muka, satu dengan satu. Hour, 2 hours, 3 hours. 1 jam, 2 jam, 3 jam. And then when I come out of that, Dan pada saat saya keluar dari sana, it's a wonderful experience. saya mempunyai pengalaman yang indah. Like I spend time with God. Karena saya sudah menghabiskan waktu bersama Tuhan. That's much more than my Bible classes. Itu lebih daripada kelas-kelas Alkitab saja. Do you understand? Anda mengerti? I appreciate my Bible teachers, Saya sangat menghargai guru atau dosen Alkitab but saya. I appreciate God more. Tetapi saya lebih menghargai Tuhan saya. So you need that. That's what Paul. Anda perlu itu. Itulah yang dilakukan oleh Paulus. Moses had 40 years. Musa harus menjalannya 40 tahun.
John the Baptist had 30 years. Yohanes Pembaptis 30 tahun. Even Elijah had to go into the wilderness and spend some time with God. Walaupun Elia harus pergi ke hutan dan menggunakan waktu bersama Tuhan. Elijah, Elia, John the Baptist, Yohanes Pembaptis, Moses. Musa. Think about it. These are the great men in the Bible. Renungkan hal ini. Inilah tokoh-tokoh Alkitab yang sangat terkenal. We should follow a similar example. Dan mempunyai contoh yang mirip, mempunyai pengalaman yang mirip. And verse 18 the Bible says, Dan ayat 18 kan kita mengatakan, then after 3 years I went up to Jerusalem to see Peter and abode with him 15 days. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. So Paul is saying, I spent time with God 3 years and 15 days with Apostle Peter. Jadi saya menggunakan waktu 3 tahun bersama Tuhan dan 15 hari bersama Petrus atau Kefas. And because of this, don't tell me that I learned everything from Peter. Dengan demikian, jangan katakan pada saya bahwa saya mempelajari hal ini semua dari Petrus. What I learned it from God. Apa yang saya pelajari dari Tuhan. And based upon the scripture. Dan ini berlandaskan Alkitab. And continuing the Bible says, Melanjutkan apa yang dikatakan. but other of the apostles saw I none, save James the Lord's brother. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus saudara Tuhan Yesus. Now the things which I write unto you, behold, before God, I lie not. Di hadapan Allah aku tegaskan apa yang kutuliskan kepadamu ini benar dan aku tidak berdusta. Paul is saying, I'm going to tell you the gospel. Dan Paulus mengatakan sekarang saya akan katakan kepada kamu Injil itu. And Peter did not really teach me this. Dan Petrus tidak mengajarkan saya hal ini. I learned it from God. Saya belajar dari Tuhan. And I am not going to lie to you. Dan saya tidak akan berdusta kepada Anda. Why is he saying all this? Mengapa dia mengatakannya semua ini? Galatians, I think, Orang Galatia saya pikir they like to just talk negative about Paul. mereka hanya suka untuk berbicara mengenai Paulus. Maybe Galatians like to gossip. Mungkin orang Galatia senang menggosip. Maybe Galatians like Asians, Asians. Mungkin orang Galatia ini sama seperti orang Asia ini. In fact, Galatia used to be called Minor Asia. Dan malah Galatia ini disebut Asia kecil. That's why Jewish people are also considered Asians. Oleh sebab itu maka orang Yahudi disebut orang Asia. I can almost imagine in my mind. Saya bisa membayangkan dalam pikiran saya. They're talking among themselves. Mereka berbicara di antara mereka sendiri. What is Paul thinking? Who is this? Siapa Paulus? Siapa Paulus ini? Siapa yang mikir dia rasa siapa dia ini? He's not even from Jerusalem. Dia bukan dari Yerusalem. He's born somewhere else. Dia lahir di tempat lain. Where was he really educated? Di mana dia sekolah atau dididik? Who's to believe his conversion? Siapa yang mau mempercayai pertobatannya? And he's come to us to tell us what to believe. Dan dia datang kepada kita untuk mengatakan apa yang harus kita percayai. He used to persecute the churches. Dia yang justru menganiaya gereja-gereja. He's a bad man. Dia orang yang jahat, jelek. People talk like this. Dan orang berbicara dengan seperti ini. Sounds like Indonesian. Seperti orang Indonesia. Maybe Korea. Orang Korea. But you know how people can talk. Anda tahu bagaimana orang bisa berbicara? I think Galatians was something like that. Mungkin orang Galatia. So Paul had to make it really clear. Oleh sebab itu Paulus harus membuatnya dengan jelas. And then he says, Kemudian dia mengatakan ayat 21. after I came up into the regions of Syria and Sicilia. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia. Cilicia, sorry. Cilicia. Syria dan di sini Kilikia. Syria and Cilicia. And was unknown by face unto the churches of Judea, which were in Christ. Tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. But they had heard only that he which persecuted us in times past now preached the faith which was once he destroyed. Mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. And they glorify God in me. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. So here Paul spending a lot of time, many
sure that they understand where he's coming from, and he was clearly establishing his authority. Di sini Paulus menggunakan waktu yang cukup banyak untuk menyatakan siapa dan menetapkan atas kuasa siapa dan Injil. Then he goes more into his testimony. Dan kemudian dia memberikan kesaksian pribadinya. Chapter 2 verse 1. Pasal 2 ayat yang pertama. Then 14 years after I went up again to Jerusalem, kemudian setelah lewat 14 tahun aku pergi pula ke Yerusalem with Barnabas and took Titus with me also. Dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga. I went up by revelation. Aku pergi berdasarkan suatu pernyataan And communicated unto them that gospel which I preached among the Gentiles. Dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. But primarily to them which were of reputation, lest by any means I should run or had run in vain. Dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. And I'm going to stop right there. Dan saya ingin berhenti sampai di sana. Because he will go into more details about the way he dealt with the situation that they were going through. Karena berikutnya dia pergi lebih mendalam lagi mengenai bagaimana dia pergi pada situasi yang dia akan masuki. Because it becomes a little more complicated from that point. Dan dari sana akan lebih rumit. But I think it's enough for tonight. Tapi untuk malam ini cukup sekian. Just to give you a summary so far. Untuk memberikan ringkasan kepada Anda. In chapter 2, di dalam pasal yang kedua, Paul will begin to explain what the gospel is. Paulus mulai menerangkan apa itu Injil. But he takes a lot of time explaining where he is coming from and his authority. Dan tetapi dia menggunakan banyak waktu untuk menceritakan dari mana asalnya dia, latar belakangnya dia dan kekuasaan. And his apostleship. Dan kerasulannya. And then if you continue to read in chapter 2. Dan kalau Anda meneruskan membaca pasal 2, you see how Paul rebukes Peter. Di sini Anda akan mendapatkan bagaimana Paulus menegur Petrus. Let me just tell you what's going on. Mungkin saya ceritakan apa yang terjadi di sini. You have to understand. Anda harus mengerti. Jewish people had a certain mindset for a long time. Orang-orang Yahudi mempunyai satu pemikiran yang sudah ada sejak lama. They had certain traditions and ceremonial practices. Mereka mempunyai tradisi-tradisi dan upacara-upacara yang dilakukan. During Paul's day, pada zaman Paulus, there were three major groups of people. Ada 3 kelompok besar dari orang-orang ini. But you can say, tetapi Anda bisa mengatakannya. You have the Jewish people, ada kelompok orang Yahudi, who did not believe, yang tidak mempercayai, did not believe in Jesus. Yang tidak mempercayai Yesus. But then you have Jewish people that did believe in Jesus. Dan ada sekelompok orang Yahudi yang mempercayai Yesus. But in this group, dan di dalam kelompok ini, you have both Jews and Gentiles that believe in Jesus. Ada orang Yahudi dan orang kafir yang percaya pada Yesus. So you can say believers and those that don't believe. Jadi orang yang percaya dan orang yang tidak percaya. So you can say there were 2 groups. Jadi ada 2 kelompok. But tetapi among those that believe in Jesus, di antara mereka yang percaya pada Yesus, there were 2 major groups. Ada 2 kelompok besar. Ada 2 kelompok besar. Are you listening? Anda tahu? One, satu, they believe in the pure gospel. Mereka percaya kepada Injil yang murni.
But there's a group of people, Tapi ada kelompok lain, they're Jews, yaitu orang-orang Yahudi they believe in Jesus, yang percaya Yesus. they want to follow Jesus, Mereka mengikuti Yesus, but at the same time, tetapi pada saat yang sama they want to continue to practice ceremonial law. mereka tetap ingin melanjutkan upacara-upacara mereka. You understand? Anda mengerti? Because of this, we have three groups. Oleh sebab itu kita punya 3 kelompok. Jewish people that do not believe. Orang Yahudi yang tidak percaya Yesus, Jewish people that believe in Jesus, orang Yahudi yang percaya Yesus, but no more ceremonial law. dan tidak lagi melakukan upacara-upacara Ka'bah. Jewish people that believe in Jesus, Dan orang Yahudi yang percaya Yesus, but continue with the ceremonial law. tapi tetap melanjutkan upacara-upacara Ka'bah. You understand? Anda mengerti? And you're thinking, Dan mungkin Anda berpikir, why these Jewish people who believe in Jesus, they want to continue to do the ceremonial law? Why? mungkin Anda berpikir, mengapa orang-orang Yahudi yang percaya Yesus ini masih tetap melakukan upacara-upacara Ka'bah? Simple answer. Jawabannya sederhana. They've been doing that for hundreds of years. Mereka telah melakukannya itu beratus-ratus tahun. And you're asking them to change that. Dan kita meminta mereka untuk merubah. Do you have any Indonesian practices? Apa kita punya kebiasaan-kebiasaan di Indonesia? What practice do you have? Ada kebiasaan apa ya? What practice? Ada mungkin kebiasaan-kebiasaan sudah mendarah daging. What is one Indonesian tradition that you guys always do? Apa tradisi Indonesia yang kita selalu lakukan? Membakar kemenyan. Burning the incense. Burning the incense? Ya, itu sih. That's more Balinese, is it? Or the whole Indonesia? Apakah itu lebih banyak di Bali atau seluruh Indonesia? Javanese? Burning incense. Yeah, it's like you're telling them, no more burning incense. Seperti mengatakan tidak lagi membakar minyak. And it will be quite hard for them to just stop doing that. Dan berat hanya dengan kemudian memperhatikannya begitu saja. So you have these Jewish people, Jadi ini ada orang-orang Yahudi they believe in Jesus, yang mempercayai Yesus, they say they believe in the gospel, dan mereka mengatakan percaya kepada Yesus, but they want to continue with the ceremonial law. tetapi tetap melakukan upacara-upacara. And you're asking the question, Dan Anda bertanya kepadanya, what ceremonial law? apa itu upacara-upacara? Sacrificial laws? Apakah upacara korban, Like killing animals? ya, dengan membunuh domba? That's kind of stuff. Itu mungkin berhenti, tidak dilakukan lagi. But there were other ceremonial laws, Tetapi ada hal-hal lain yang dilakukan, like keeping certain days yaitu dengan memelihara hari-hari tertentu and circumcision. dan juga upacara sunat. They were asking people to get circumcised. Mereka meminta orang-orang untuk disunatkan. Jews that who believe in Jesus, Orang Yahudi yang percaya Yesus, when Gentiles want to become Christians, pada saat orang kafir ingin masuk menjadi orang Kristen, they were requiring them to get circumcised. jadi mereka meminta mereka supaya disunatkan. Because circumcision is just, to them, is part of a symbol of God's people, you see. Karena sunat ini bagi mereka ini adalah lambang mereka adalah umat Tuhan. But the Jewish people were thinking this way. Tetapi orang Yahudi berpikir yang demikian. Believing Jews. Orang Yahudi yang percaya. No. First of all, before this, Sebelum ini, they had to understand that gospel is also for the Gentile. mereka harus percaya bahwa Injil juga untuk orang-orang kafir. Before they thought gospel is only for the Jewish people. Sebelumnya mereka berpikir bahwa Injil itu hanya untuk orang-orang Yahudi. But they learned to change that mindset. Kemudian mereka belajar untuk mengubah pikiran ini. Okay, gospel is for everybody. Oh, baik kalau itu Injil untuk semua orang. But then certain Jewish people are requiring Tetapi beberapa kelompok orang Yahudi tetap meminta that these Gentiles needs to get circumcised. bahwa orang-orang kafir ini harus disunatkan. Can you imagine? Anda bisa bayangkan, You're 30 years old.
30 tahun, you're 40, 40 tahun, you're 25, 25 tahun, and you have to get circumcised. dan Anda harus disunat. I am thankful that I didn't live that time. Saya bersyukur karena saya tidak hidup pada zaman itu. Or for many men. Dan banyak ya bagi pria-pria Can you imagine? Bisa Anda bayangkan? This is what they're thinking. Ini adalah pemikiran mereka. Okay, we let Gentiles become Christians. Oh, baik kita membiarkan orang-orang kafir menjadi Kristen seperti kita. But just to test their true motivation. Tetapi untuk menguji motivasi mereka yang benar. To see if they're genuine and sincere. Untuk membuktikan apakah mereka ini betul-betul rindu dan benar. If they are willing to get circumcised, that really shows that they are genuine. Kalau mereka mau disunat, maka ini menunjukkan bahwa mereka ini serius. It was like a baptismal test. Seperti ini ujian baptisan. Do you understand? Anda mengerti hal itu? And you're thinking, oh yeah, that's a good idea. Good idea. Oh, baik, ini baik. Yeah. That's what they're thinking. Itulah yang dipikirkan mereka. And that created a major problem. Dan ini menimbulkan masalah yang besar. To get circumcised or not to get circumcised? Yaitu disunat atau tidak disunat. Right now you're thinking, what a dumb problem. Mungkin sekarang kita memikirkan masalah yang bodoh. Why did they make a big issue out of that? Mengapa begitu saja dibuat satu masalah yang besar? But it gets a little deeper. Tetapi itu akan lebih dalam lagi. Today we don't have circumcision issues. Kita sekarang mungkin tidak punya masalah sunat ini. But we have issues Tapi kita punya masalah that are similar to that. yang mirip dengan itu. What is that? Apa itu? I tell you tomorrow. Saya akan mengatakan besok. Do your homework. Okay. But are you beginning to feel what the book of Galatians, where it's going so far? Apakah Anda mulai merasakan kemanakah arah dari buku Galatia ini? And then when you continue to read, Pada saat Anda melanjutkan membaca, it says that they circumcise Titus, right? And you're thinking, why did he circumcise Titus? mengapa? It's Titus. Titus. He also circumcised Timothy as well, but he circumcised Titus Dan menyunatkan Titus. because he was a Greek. Karena dia orang Greka. What? If circumcision is not required, then why did you circumcise Titus? Dan kalau sunat ini tidak diperlukan lagi, mengapa menyunat Titus? I'll explain tomorrow. Dan saya akan jelaskan besok. Alright. I take 2 or 3 questions at this time. Saya akan 2 atau 3 pertanyaan malam ini. Yes. Injil yang diberitakan Paulus. Tolong menunjukkan kita yang punya sekarang kan cuma 4 Injil, sinoptik, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Gimana Injil Lukas? Dan Paulus ngomong pada waktu itu dia tidak memakai Injil manusia lain. Berarti dia tidak memakai Injil Matius, Lukas, Markus maupun Yohanes. Dan pada waktu itu memang belum ditulis. Tapi mereka memberitakannya secara lisan. Dan pada waktu itu juga tidak kalau saya membaca buku sejarah, memang ada Injil Paulus, tapi tidak dipakai, tidak dimasukkan ke dalam kanon. Ada Injil Petrus tidak dimasukkan ke dalam kanon juga. Kalau begitu, kenapa Injil Paulus tidak dimasukkan dalam kanon? Sedangkan Injil Apokrifa ditulis di atas tahun 100 semuanya, tahun 125. Paulus sudah tidak ada. So, at the time we have Matthew, the Gospel of Matthew, Mark, and Johannes, and John. It means that Paul doesn't use the Gospel because the human Gospel. That's the first question. And also, Paul has their own Gospel, but not in the Why not using that Paul can, and all the Apocrypha written after the after year 100, then Paul already is not there, and so is Paul not using Matthew, Mark, and John?
Now you have to keep in mind. Thank you for the question. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. You have to keep in mind that what Matthew wrote, what Matthew, Mark, Luke, and John wrote, is not like they're explaining what the gospel is. They're just taking a record of what Jesus did. Jadi di sini harus dimengerti bahwa yang ditulis Matius, Markus, Lukas, dan Yahya, mereka tidak menerangkan apa itu Injil. Mereka hanya mencatat apa yang dilakukan Yesus atau peristiwa-peristiwa saat itu. So I'm sure Paul used their writings, Saya yakin Paulus menggunakan tulisan mereka, but as a record and witness of those who actually met Jesus. yaitu sebagai satu catatan sejarah dari orang-orang yang memang bersama-sama dengan Yesus. So using Matthew, Mark, Luke, and John, it doesn't mean they use man-made gospel. Jadi menggunakan catatan Matius, Markus, Lukas, dan Yahya bukan berarti bahwa Paulus menggunakan Injil yang dibuat oleh manusia. Okay. Now, regarding the gospel of Paul, Mengenai Injil Paulus, why is that? It's not in the Bible. mengapa tidak dimasukkan Alkitab? Itu pertanyaannya. And I need to confirm this a little bit more and study a little more into this. Saya akan mempelajari lebih dalam mengenai hal ini. But my answer to you right now Tetapi jawaban saya saat ini is most likely because even though they can say it's the gospel of Paul, but they cannot confirm that it was really written by Paul. Jadi walaupun orang kemudian mengatakan itu Injilnya Paulus, tetapi tidak bisa dikonfirmasi secara jelas bahwa itu Paulus yang menulis. If they cannot really truly confirm it, then they cannot canonize it. Kalau mereka bisa menyatakan bahwa benar itu tulisan Paulus, itu akan dimasukkan ke dalam. If they can confirm it, but if they cannot, then they cannot really put it as one of the books in the Bible. Karena mereka tidak bisa menyatakan dengan jelas bahwa itu tulisannya Paulus, oleh sebab itu tidak bisa dimasukkan ke dalam Alkitab. Yeah. And one thing's interesting, Ellen G. White never referenced anything from the Gospel of Paul. Dan Nyawa tidak pernah menunjukkan referensi mengenai Injil Paulus. But Book of Romans and Galatians and some other Paul's writing are already enough for us to recognize Dan the way Paul understood what the gospel was. Dan dari buku tulisan Paulus yang lain-lain dari surat Paulus, dari situ kita sudah bisa jelas mengetahui apakah ajaran Injil yang diberitakan Paulus. Thank you, that was a very good question. Tapi terima kasih, pertanyaan bagus. I can take one or two more questions. Satu atau dua pertanyaan lagi. Yes. Hari tertentu itu hari-hari apa? What is a certain days, feast days? What days is a certain day? Your question comes from chapter 4. Itu datang dari pasal 4. So you have to wait until we get to chapter 4. Jadi tunggu nanti sampai ke pasal yang keempat. Okay. Any other Ada question? pertanyaan lain? One more question. Satu lagi. Okay, I need just 5 volunteers. Saya minta 5 tenaga sukarelawan I need 5 volunteers. Stand up. untuk berdiri, 5 sukarelawan atau harus 5 volunteers. demokrasi terpimpin ditunjuk. Stand up, please. 1, 2, 3, 4, 5. Please come to the front. Ya. Come to the front. Okay? All you have to do Yang harus Anda lakukan adalah is give a definition for what the gospel is. berikan definisi apa itu Injil. Okay? Baik, What is gospel? apa itu Injil? Okay? Whose definition? Huh? Whose definition? My own definition? What you learned so far from the Bible that you have learned in the previous. Jadi apa yang Anda pelajari mungkin dari masa-masa lalu, pengertian Anda mengenai apa itu Injil. Okay? Let's start from you. Mulai dari sini. What is the gospel? Go ahead. Apa itu Injil? Injil adalah tabiat Yesus. Jesus character. Gospel is a character of Jesus.
next person, please. Injil adalah kekuatan Allah. God's power. God's power. Character, power. Okay? Your answer. Injil is all about Jesus. About Jesus. All about Jesus. All about Jesus. Okay. Next person. Why are you laughing? Go ahead. What did he say? God's love for man. Love. Everything about Jesus. Power. Character. Okay? What do you have? Salvation. It's interesting. Sangat menarik. So, which one of you think you have the best answer? Siapakah yang You have the best answer. merasa punya jawaban yang terbaik? You have the best answer. Character. Okay. So God's character is good news for us. Jadi sifat Tuhan adalah berita yang baik bagi kita. Okay. And God's power is good news. Kuasa Tuhan adalah berita yang Everything baik. about Jesus is love, salvation. Dan mengenai Kristus, mengenai keselamatan, I mean, none of them are wrong. tidak ada yang mereka itu salah. But the question is, are they right? Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah mereka benar? They gave good answers. Mereka memberikan jawaban yang baik. We'll find out tomorrow. Kita akan mendapatkan jawabannya besok. Thank you, thank you. Let's all stand for closing prayer. Marilah kita semua berdiri. Loving Heavenly Father, Bapa yang Maha Kasih, we are here tonight because of your grace. kami berada di sini malam ini karena rahmat Tuhan. Because you are merciful, we are able to study the Bible. Karena Anda penuh kemurahan, kami boleh mempelajari Alkitab. Because of your love, we can feel, we can think, and we can understand your truth. Oleh karena kasih-Mu, kami dapat merasakan, kami dapat mengerti akan kebenaran Tuhan. Lord, as you know who we are, Tuhan, sementara Tuhan mengetahui siapakah kami ini, we don't have understanding. kami tidak punya pengertian. We don't have your wisdom. Kami tidak punya kebijaksanaan. Many times we do not know how to explain Seringkali the truth. kami tidak tahu bagaimana menerangkan kebenaran. So please help us Oleh sebab Tuhan, mohon bantu that we kami. may know how to explain and to experience the true gospel. Supaya kami boleh bisa menerangkan dan merasakan Injil yang benar. Then we may be able to lead others to you. Agar kami boleh memimpin orang lain kepadamu. And help us not to get from human beings, Dan ajaran kami supaya kami tidak mendapatkannya dari manusia, but help us to get it from the Bible, dan bantulah kami supaya kami mendapatkan dari firman Tuhan, from your truth. dari kebenaran. We thank you Terima kasih Tuhan. and we pray in Jesus' name. Dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amen.